لأن الهدف تاعنا أو المشروع الريادي مبني على الصعود، ولكن بعد هذه تجربتي في الكتموه نعرف بلي أن الأنصار أو نتكلم كثرة على ضغط الأنصار، لأن الضغط هو اللي يتغير المجريات تاع الفريق، هو اللي يبلاصي، هو اللي يدير. ما كانش هذه تاع احنا ماناش في دولة أوروبية ولا فريق كبير منا كاين مشروع كاين الكتموه، احنا عندنا فكرة يطلعوا الصعود الكتموه، ما كما قال مطلب الأنصار حقهم هذا. يعني ما تشوفش في اللاعبين اللي جبناهم دروك اللي المستقبل اللي عندهم خبره في بليزير ايكيب تاع العباس يجوا لاعبين كيما هذو، بصح المعطيات تتبدل بين واحد يلعب في الناسيونال والناسيونال تمشي كيف مثلا غادي تروح تلعب في الشاويه، الضغط على الانصار اكثر من الضغط على تلعب في مثلا في القبائل، كان فيها سيكوريتي منا بصح لما تلعب في الشاويه الاخرى تلعب على الطلعه وبالعباس تلعب على الطلعه، كاين هناك يعني لا احنا نقدروا هذا كاع نطبيوه. انا نهضر لك ليكسبيريونس، شحال قعدت في البنك والناس قريب قتلتني ماشي كراهيه هذا، انا عشت معايا صح دوك نطوي كل شهر كنا نهضروا نردوا لي حتى هذا ولا نهضر لك بالتجربه كاع نحياه. وعلاه الفوتبول مديور سي سبور دو كونتاكت فيها موجود فيها لابريسيون، اللي ما يحملش لابريسيون في دارهم، واللي ما يقدرش يواجه يحمل في دارهم. هذوك أنو باش تروح وتموت هذيك حاجة أخرى. أنا ما رانيش وحدي أنا عندي مسيرين ولا لازم سيكوريتي مي فوق المستطيل ولا فوق التحطاحة ولا فوق البطحاء طاقع على منظر. نعطيك النظر تاعك تبكي لك ولا تبكيش لما هذا سبور تاع رجاله، فهمني خويا. انا نعرف الطريق، انا لعبت في مساعدة في عزابة في عنابة في سكيدة في القل انا الجزائريين ما راناش في الوراس كيما هضروا كمسؤولين لازم نديفلوبيو وراه نيفوي مالا نهضروا كلام تاع القاضي باني مليح خويا. اللاعبين هذوما اللي جاو واش راح يكون سور ان تيران دو فوتبول؟ انا نقع تيران انا ما بالبوبليك ما راهش هو اللي يسيرني ولا هو اللي يدير لي شونجمون ولا هو اللي يفرض لي لاعب، هذا واحد اللي يفرض لي ولا يفرض لي قناعتي فين نحبس لو ميتي فتاتر انا إليك فتاتر ما نعرف والكلام لله ولا ما نقدرش انا نقول لك ما نقدرش للكيف والله نسي الا وسخ بصح لو كان نبدا نحدد معالم تاع الفريق هذا نعطيك. نبداو بالجارديان دو بيت معروف عندي جوزا عنده طومبيرامون وعنده كاركتر. نحكم بن عيادة ونلعب بيدو كيما نفاديه نحكموا بالجولين ولا بالشوط طلعنا ليزور ولا قلت فيها اللعبة او يعرفوا شنو يلا ديدو يعرفوا لي تيران زيد لاكسوندرا ونزيد نروح لك بعيد شفتي لا ديدو اللي عشت انا في 97 ني سيكوريتي ولا هم يحزنون ويتبان مع لا ديدو تاع اليوم سي دي دو بروفيسيونيل خويا. يا لو مينيموم بليز او موا لي تيران ما بقاش تيران تاع تير ما بقاش تيران تاع الحجر لعبنا دون دي تيران تاع تير تاع الحجر ما راهوش تيران مي توجوريتي اليوم نظن المدينات اللي راهم يلعبوا فيهم سي نورمال واحد يتمنى في ماتش الاربيتراج يعطي حقه ما يظلمناش مثلا خويا هكذا ما يهرسوناش في ليزيستير. انا سبق لي هذه الانكدوت مع الحراش كان مع البريزيدون مسكين واش نقول لك بالك في ماتش اللي ما نساواش كي لحدنا ديورنا نحينا حوايجنا دير حوايج تحطهم في ساشي وترميهم سنا كلش هذا ميتي ما نعرفوش منه. انا من باب التجربه بالقايد ولا اشيور صافي دي كومبيتيتور يواجهوا الناس اللي ما راهمش ساهلين مي نظن كاين تحضير من هذا الباب. كل ماتش عنده طبعه كل ماتش عنده حقه كيف كيفيه كيفاش نوجدوهم كيفاش نحمسوهم كيفاش نحفزوهم. هذا شغل المدرب والطاقم وانا ما راهيش وحدي انا هذه السامبيه ما راهيش ملك كبيره فهموا مليح براره وطارق رئيس النادي راه معايا لا بريس كيف سي ان برودوي سانتا سي لان دي فاكتوري نول برودوي سرا نول صفر في مليار في ما عرف شحال يساوي صفر كامل. كل واحد يقدر يدلنا ويخدم من مصلحة الفريق هذا الهدف
وهذا اللاعبين اللي راهم موجودين اللي نعرفهم مليح، اللي شفتهم اللي يلعبوا، اللي عندي قناعه بالمواصفات نتاعهم، والله ما خاف عليهم ونلعبهم وين يا ربما الناس خاف تلعب. وإحنا هذه كرة قدم، تفاءلوا خير تجدوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. الإنسان علاش بيسيمي البيبليك. أنا نعطيك une anecdote ونختمها. نهار شديد الصيف سيتي لو 6e match du championnat، كان البرومي هرب عليهم ب 8 بوان، سيتي على ليبوك تربح 2 بوان ماشي 3 بوان. اللاعبين خسروا في تبسة ودخلوا الصيف نلعبوا مع قالما يا موسى بالعيطر غازي يجي برومي، وانا هذاك الوقت يافي با دو ليسانس كاس ناسيونال ودخل ديال البون دو توش. انا ولا ما رحت باش نديريجي الماتش اصلا مليح، رحت باش نشوف لو ماتش ومع المسؤولين على ليبوك قال نشد ولا لا نشوف الناس قاعده ترعش ونشوف انا زرقانه رحموني انا هداوي شفاتي خير ربي دخلت على باكس والله ما نوضيهم اعطيتهم 2 كلمات ومشات ذاك الدار وربحنا 3-1 بريمير ديتا تاع قالنا سيتي هذاك الماتش. من هذاك الماتش والله بيردي كان سول ماتش يوم نهار سيدي. دونك الانسان جو سي كيف يكونوا لي مويان باينين، عندك السلاح تاع اللي تقدر تقابل به عليك وعلى اللي راه قدامك. الصعود سي فري تولي السنبيه كما قال لي سي جلالي بالسنادان 18 الفريق هذا العقل ديالو تعرفوا ما ديدو غير من اي وقت. كاين ليكسبيريونس وكاين لونسيان دي. ليكسبيريونس اللي يقدر يخدم 5 سنين بصح كل عام يعاودش لي فيرا يصلح، وكاين لونسيان دي 18 سنه بصح ديما يطيح في نفس الخطا. حنا نحاولوا ناخذوا العبر ونحاولوا نعطيو قاعده للفريق هذا من ناحيه التنظيم، ما راهوش لقضيه اخرى باسكو لو مود دو فونكسيونمون لا كاباسيتي ريلاسيونيل هذه الرجال هما اللي يديروها داخل، وكل نادي عنده طبعه كيفاش يخدم. دونك غروسو مودو انا نظن اللاعبين اللي جبناهم كانت فيه دراسه دقيقه على الواجب سي نورمال. انا نعطيك هذا ليكزومبل تاع بن عياده والله يجيني لا فورماسيون دي بونون نطا سيني شكون بن عياده كان في الكاب شحال راه لعب 27 ماتش. ها واجد خويا هذا كومبيتيتيف هكذا ولا لا وين يلعب ادروات وحنا وناضي اللي تيجي ادروات كو يعني مام جبل عباس اللي هو بالعيد وراه وليدنا ودربته حتى في المولوديه ديال 2 ans. كي نشوف لا كومبيتيسيون ونشوف لو بروفيل ونشوف وكان دي روجيس ويستعملوا فهمني يعني اي حاجه درناها الا كانت مدروسه بالكوري نرشي غوش يا زي قشوط دوبلو ادو باسكو دروات dans chaque poste pratiquement il y a des joueurs polyvalents. Un Belkhaïd, un Chiou, même un Ben Ayada, c'est-à-dire il y a une polyvalence à l'intérieur de la ville, il y a une polyvalence intra-ville. هذيك انا خدمتي انا مدرب انا جيت نخدم ما جيتش نهضر ونقعد وقال تمشي وحدها ما تمشيش وحدها تمشي لازم تخدمها باش تمشي وان شاء الله قضيه وقت باش نقول لك على شهر. انا كي نشوف المدربين في الخارج مورينو يسيني 3 ans غارديولا يسيني 4 سنين يقولوا ما نسير كادرة خويا احنا مازال ما قلناش بسم الله لازم البرومي ماتش والدوزيام ماتش ان شاء الله. لا بكريم هما لي جون سي نورمال الجماعه تاعنا هنا راهم يحكيو معاك باسكو يسون كيما قلت 18 ans chaque saison فيها الامور تاعها باسكو vraiment plusieurs cas qui se sont passés ça fait des années. Il faut que les gens sachent parce que c'est une information utile. هذه la saison ce n'est pas un dirigeant qui a recruté. Vous le savez, ça s'est passé dans l'histoire du club où on ramène les joueurs, on ramène l'entraîneur, on نلقوا في نزاعات قال bon c'est pas moi qui a ramené, c'est pas moi, أنا لقيت لقيت. donc استخلصنا دروس من هذه المشكلة هذه et on a associé l'entraîneur en chef pour donner un avis. Dieu sait qu'il y a eu des tiraillements entre nous, ça s'est pas passé كما تقولوا درك رانا في الكونفور. il y a donc finalement voilà aussi voilà. donc c'est cette option qui a été prise collégiale mais plus sur l'avis de l'entraîneur en chef qui a pris cette responsabilité. Je le salue pour ça parce qu'il a eu ce courage de dire voilà أنا هذا اللاعب على الصعود بهذا الفوز. c'est un potentiel humain il est là. C'est un potentiel humain rempli d'individualité. Ce n'est pas encore une équipe.
nous comptons sur M. Bira pour la rendre équipe. Donc le choix humain. Abdelkrim ne va pas me dire demain, tu sais, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu... Donc ça a changé. On va voir cette option. Alors voilà, l'entraîneur attend, pas suffisamment, mais j'attends pour la période de recrutement. Alhamdoulilah, on a la liste avec l'avis et la signature والبصمة نتاع المدرب اللي غادي ان شاء الله نبداو على وجه الخضراء ونكم على رب العالمين. هذه رانا متفاهمين. Laissez M. Moussouda, vous avez envie de répondre à la question sur les circonstances du départ de M. Hankouch. Les circonstances du départ de M. Hankouch, il y avait un premier scénario, c'est-à-dire, fallait-il laisser le SMBA jusqu'à ce qu'on n'aurait pas la certitude de réunir les éléments du scénario 1. Non, excusez-moi, monsieur, c'est par rapport à ces déclarations qu'on sera pas Là, je ne réponds pas à cette déclaration. Déclaration par chacun a à dire ce qu'il a envie de dire, et c'est un choix de ne pas répondre, et nous avons décidé de ne pas répondre, et nous sommes occupés pour un club. À la rhétorique, Vous avez entendu le management, c'est pas mon sujet. Par rapport à toute votre expérience, je pense que vous savez que, de mon point de vue, de mon point de vue, que le moyen de faire de SMBA a toujours hérité son administration. Qu'on le veuille ou pas, est-ce que maintenant, on peut dire que dans le cadre de ce projet, qui pourront réussir quelqu'un de personnellement, probablement, tant sportif, tant technique, administratif, est-ce qu'on peut dire que dans ce projet, on inclut la construction d'autres objectifs par une administration qui pourrait, à partir de cette année, servir aux autres et qui pourrait assurer à l'avenir une gestion ferme pour ce projet. Deuxième petite question. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, est-ce que vous avez pris en considération les risques, surtout les risques d'arriver à un moment les joueurs ne sont pas payés, ou d'un employeur n'est pas payé, et que ça pourrait créer des conflits qui peuvent gêner le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de l'objectif qui soit à court ou moyen terme. Vous avez parlé de management. On va pas faire quand même un cours, un achat, ni avoir une attitude professorale. Toute la technique du management est bâtie sur le risque. Tout est bâti sur le risque. Rien n'est à l'abri du risque. Le risque zéro n'existe pas. On va faire de sorte de diminuer avec le facteur risque. Nous partons de zéro. Je précise bien. Ce n'est pas une critique que je fais, hein, c'est un constat. C'est tout à fait normal quand on parle de projet, il n'y a pas que le sport, il y a la logistique d'accompagnement. Il y a le facteur humain, il y a un sportif, et il y a le facteur humain de soutien. Il est tout à fait normal. Il est là. Il y a beaucoup d'insuffisances. Énormément d'insuffisances. L'insuffisance, nous le constatons, et nous sommes tous responsables. Tous les gens qui sont passés dans la gestion de l'USMBA, ils étaient plus absorbés par ce facteur résultat sportif ou coach, et je le comprends, parce que c'est un public, il est là. La gestion vous savez, à partir du 23, Inch'Allah, quand on va avoir match sur match, il faudrait que je le dise, j'en ai parlé à Abdelkrim. Vous savez que c'est une année électorale, la MG 2014, et vous savez que c'est une année de Coupe du Monde. Donc, il y a des facteurs qui vont venir pour nous presser. Il se pourrait que ces 30 matchs, au mois d'avril. Nous l'avons vu, nous l'avons constaté. Donc on va être absorbé. Comment j'ai pu, nous nous sommes تخلفنا بالجانب الإداري.
c'est parce que Khalafna le dernier match le 21 mai. Le 21 mai, quand nous avons terminé le dernier match, il fallait le jouer, vous avez vu dans quelles conditions nous l'avons joué, à la fin de revenir sur tout ce qui s'est passé. À partir du 21 mai, le 22 mai, on n'était pas tranquille. Il fallait gérer tout ce qui est le résiduel. Nous étions dans une situation extrêmement difficile. Il fallait débloquer la situation. On était menacé d'une interdiction de recrutement. On était bloqué financièrement. On était absent partout, dans toutes les instances du football. Donc, c'est parce qu'on n'avait pas en parallèle la gestion d'un championnat. À partir du 23, il faudrait qu'on règle tous nos problèmes en instance d'ordre administratif qui n'ont rien à voir avec le 23, parce que le 23, dès que ça fait l'arbitre, c'est que ça la fin tabatna, nous sommes dans la préparation. C'est-à-dire que ça y est, tu es pris dans l'engrenage et en parallèle, tu n'as pas à asseoir une structure. Qu'est-ce qu'on appelle administration? Elle est simple. Elle est simple. Elle va reposer sur ce dont a besoin le staff technique et le côté joueur, plus le collège des jeunes. Il faut mettre les gens administrativement parlant. Or, je ne vais pas vous dire que nous allons, on va changer 52 ans de Dieu sait ce que supporte le président et les dirigeants que vous êtes en train de voir. Fait la rue, compris tout le il y a un bonhomme tu sais, quand tu rentres de football, il faut multiplier tes ennemis. Ça c'est clair, il faut s'attendre à ça, et c'est un choix. Un bonhomme en déficit donc c'est un choix, on devient un homme public, tu ne vas pas satisfaire. Il y a 7 ou 8 entraîneurs chez les jeunes, il y a un staff technique, il y a un juge kiné, il y a 1000 candidatures, 1000 sympathisants, tout le monde veut travailler, tout le monde veut avoir un salaire. C'est clair. Donc, ce que nous comptons faire, c'est que du point de vue, si nous avons ramené ces joueurs, cet entraîneur, ce staff, automatiquement, ça va nous condamner à avoir une logistique et un personnel de soutien à la hauteur. C'est clair. Mais c'est pas, nous partons du néant. Et là, c'est quoi? C'est avoir un financier, un bon administrateur, le bon suivi de la documentation et le. Nous avons des dirigeants qui sont avec nous, qui sont avec nous administrativement ou légalement, qui sont avec nous, mais pour le moment, je suis avec 2 dirigeants superbement actifs qui sont avec nous à longueur de journée. Il y en a d'autres, ils viennent, ils nous aident, mais par à-coup. On ne peut pas leur imposer, dire quoi. Donc nous allons placer des salariés de manière à ne pas dire recruter, un contrat de travail, il faut choisir. واحد المعنى تقول لك إذا كان شريت خروف وذبحته ودرته في عمود وحطيته للضياف ونسيت باش تشري الملح يجي صامت. Voilà. Donc si on a ramené tout ça et on ne va pas payer quelques salaires pour quelques salaires pour essayer d'encadrer tout ça, c'est pas la peine. C'est pas avec des bénévoles qu'on va faire un grand club. Donc c'est une option que nous avons prise avec les dirigeants. Ils ont une portée. Je précise bien. Je défie quiconque. C'est les 32 plus ceux de par les gens qui veulent dire misania ou dire un budget. Pire encore, je ne vais pas partir dans une société, d'un club professionnel. Je vais partir sur le départ. C'était la prévision comme ça. La source de financement, oui, je la prévois ou oui, je ne la prévois pas. Un club ne devient attractif que par ses résultats. Je le précise
c'est le schéma mental de l'Algérien. Djib, rani maak. Mais djib, c'est l'abondant. Seulement, il y a une seule chose. Il faut toujours réfléchir dans un cas de figure. Je vais vous parler du vécu. Moi, j'ai pris le train en marche, l'année faite. Mais moi, je te dis une chose. Si moi et Bira et les dirigeants nous quittons, pour un problème quelconque, je suis quasiment certain que les gens qui vont venir, au moins, vont trouver des joueurs. اللي يعرف يلعب البالون. Ça, c'est une certitude. Si je n'avais nullement envie d'évoquer des souvenirs assez pénibles à surmonter, mais si je vous dis, on a chiffré le banque, le banque, le banc de touche. Parce que moi, je raisonne en dinar, c'est normal, on a les gestionnaires, on a le foot, le tariq, on a le côté technique. C'est pas la peine de faire l'addition maintenant. Je crois que vous les connaissez, les joueurs, leur salaire, minutes, etc. Et on se voit terminer en D1 avec de jeunes espoirs, avec des salaires de 100 000 dinars, avec du Bousmaha, du Bouloua, du Khali, etc. Terminer la saison. Par contre, au moins, le recrutement de Had al-Am, parce que si on compare 1-1 avec l'actuel, je pense que le potentiel humain actuellement est en mesure de répondre mieux et largement mieux, et il est nettement mieux compétitif, et il affiche moins de risques pour les 30 matchs qui vont venir. Que Belsnada ou Bira ou notre reste ou son vent, l'essentiel c'est que cette liste, elle est bien leader ou leader parce qu'on a le patrimoine d'appréciation de M. Bira, ça a été fait pour que ces joueurs aient une force, Inch'Allah, un bon résultat. Allah.